Mandai holonoski mutai nogo nangsangai tini shape khlairani chengfrani shape khlairani shanmukti shalaika lukurok Mandai holonoski mutai nogo kodengma shal romoi nangsangai tini shape kari chengfrani shape hani bagai amchini lukurok haste hapakno mutai nogo nangsangai tini shape khlairani chengfrani shape khlairani shanmukti shalaika mutai nogo kobangma mutai khlumna bagai phailayo lukurok sampao tongnai hakchalo tongnai burung mutai khlumna bagai sok pailayo mutai khulumlayo mutai layo dia layo fiaba nukjago tuini bial engmani jari chengpharani bial engmani jari mutai khurumna bagai phainai rok salbrum jengjalo klai tonglai mani haini bagai o mutai nogo nungjani tuini shape khlairani chengphrangni shape khlairani sanmungti selaika amchini lukuro বুসুরময় তাবুক মান্দাই হলংশিকি মোটাই যেটা অর 20 বছরনি থেকে অব গুইতো খবর পাইছি না কাই 1981 সননি সিমিং ও যে মেলা খাইজাগো গাঙ্কাই আর পরে তরুক আস্তে আস্তে তামুংখা ও মা দনসরি এমনি অব চিনি ইয়াং মান্দাই বয়া গাঙ্কাই ইয়াং ও দুসকি বয়া তারপরে হেন আহাই इंलाइते हाय तोरते कमिटी तोरखा हंकाय एक नंबर हंकाय ओ जे मेला कमिटी नि बररक या फिर सेडी क्लब सी आर परे से हंकाय कमिटी खाका बरक कमिटी खाका चौधरी इंलाहा हंकाय सेक्रेटारी प्रेसिडेंट केशियार बरक चंगलायै लुकुबाय चंगै आखय आपतिके खाइते बहुत बरक आं तो हामानि कय बছরसिको प्राय 3-4 বছর खाइंगना आर परे हेनो बरक ओ जे एनएलएफटी सं जेटा हिमैतं फुरु आफुरक बरक अनेक बिबद खुका और वाला इंलाइखे बुला इंलाइखे तमा सलाइखे आफुरु यां कुनु रूट गरै यां तैसा तै रूट बरक सिदा तैसानि तै खखगै आसुके मेला काइ फाइका আর পরে হংকাই কো আস্তে বরক তরিতে হং বব হামজাগো মতাইনো হামজাগৈ কমিটি হাবাইকা হংা তাবুক এমনে কমিটি নি বররক হংনা 100 বা 165 পরিবার রক মেলা কমিটি রক 165 পরিবার রক নাই হংকাই তাবুক তরতে ইকো অসুক জরতৈ আগক রিমাং খাতা হংকাই চিনি অরও যেটা ম তাবুক আফরু কোনো দালান পাখি করেই বড় ফাইফরু সন্নি নুখুং ও আমানি সন্নি নুখুংছি আর পরে বাইজাক লাইখা মাংখা মা সকা 3 কখাই বুইরে ফাইফা কমিটিন বরং আর পরে 3 মাং টংহাংকাই সিপিএম নি সরকার হংকাই রাধা চরণ ভাই মনোরঞ্জন ফাইयै অবন সিমপানো মন্দির টাঙ্গি রিবন হनै মন্দির টাঙ্গে ফাইকা আর পরে গাंकाय yang Koilanpur khoi sub division ni emile kolani rai bo iko oro office kaisa tangklangkha kai iko bisramghat kaisa tangkha mo pura bebang mondir tondir hingkai committee ni baimang choli tongota hingkai oro current paya thik current pakha abo iko sudo mela amani bagai abo o jonogon ni bagai current ni phage 2009 ঠিক আছে রিফাইকা গাহাম কক তবে আমানি বাগৈ এক্সট্রা লাইন চালু খাইতনি খাংকাই খুবই গাহাম আবো ও কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট রং সামা বইয়া বা সরকারনো সামা বইয়া কারণ গাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান আবো মিলুই ফারি আমানি বাগৈ আবো যাতে কোনো নষ্ট ইয়ে তৈ ফারি বিনি এক্সট্রা ভাবে বন গেং রুই বা আমানো जों অটোমেটিকলি जों कारेन्ट देना इनके जों कारेन्ट मांखमु कुनु सरकार दाय करे आबहाय जिनिस तुनि पुराना एस दु फाइथांका डीएम फाइथां फाइका बरनि एस दि फाइथां आबो फाइनाय हिंकाय आबो चिन सेक्रेटारि सैमानाय आं बादिनो खरै जरा मान्दाय फाइट ना बर मान्दाय नि दांखा नाखि आं खयनि दाखा डीएम एसडीएम फायै एस दुरक फायै नायथां फाइका गतुनि बागै गचिन सेक्रेटारि साइखनारखा आनो हिंका आर परे हिंकाय जों ते कायसा तुइ
এবং কারেন্ট ওখানে ও কাইনি এমনি বই তো অনেক লামা কলকনি ফাইও তাবুক অর খুলনানি ফাইও অর পুন তাবুক পুন বলিরে ফাইও তুই মান ফাইয়া তুই দিবে বেলাইনো जों जाफायजो বলে গে তাবুক ও তাবুক তুই তাবুক ও টাইস তো যেটা ফারি সময় মানে অব উদি সেদিন খাইনো নিবাজি বর্তমান হাসা হাপাং তাম কাজারা মুজুং जों फेरां लाइन ना बागै ताइ ताइ abo hase hapangno khobuna mukung je dini o ama magon sori o bo haikai bo kisa daitnau kai dini traveling thon manji bo song thon karon जों ta kisa agok mano amani bagi जों agok gimano ta जोंनो kuno nangya humaya karen ek number karen tai kaisa tui আর দুইটা জিনিস শুনক কিসা সাহায্য খাই রিমে অর কে তাবুক তামো অর এমনে কাইমুং বুদা কাইজাক তোমর এই অর কাইমানো যেসে গনাং বিগরা আবো ককরে ইনকা বুস্তু বি বাস নগো মাইমুই সংকাই ফাইজি বুস খাই বুস খলাইসা তুই ফাইজি বরিং কাইজা চলান কাইসা তারপরে কাইयै খলমুই থাংমানো মিনিমাম আনি বুমুং কাই জরন দেব্রমা পারা কাই মাদা পারা না সরকার কাছে তো এটাই অনুরোধ থাকবো যে যেখানে এখানে বিদ্যুৎ এবং পানীয় যেহেতু মানে জনসাধারণের একটু সুবিধা করে দেয় এটাই আমরা সবাই চাই আর কি প্রতিদিন দিল্লির জনগণ আসে বহু দূর থেকে আসে এখানে পানীয় জলের অভাবে ভুক্তভোগী এলাকার জনগণ জলের তো অভাব আছে বলি না কিন্তু এটা তো যেহেতু একটু রিমোট এরিয়া একটু জলের তো একটু সংকট তো হইবই তবু সরকার এটাই আমরা আবেদন আর কি তারপরে এখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন এটা ওই বিদ্যুৎ যেন ভালোভাবে পরিষেবা পাই এখানে এটা তো সরকার কাছেই আবেদন আর কি रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अर होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुन नंबर 87878315552 82589191171 / 8119938 548